Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. All right. Good evening, everyone, and welcome to another Zoom meeting for the members of All-in-One program with English Lab Indonesia. Let me introduce myself. My name is Dia, and you guys can call me Miss Dia. I'm here as your accompany in practicing our English skills together. Jadi selamat malam teman-teman semua. Inilah dia pertemuan Zoom untuk anggota dari program All-in-One bersama English Lab Indonesia. Segala hal terkait Zoom meeting ini sudah saya jelaskan di grup WhatsApp ya bagi member-member yang baru masuk. Oke, jadi minta tolong untuk dibaca pesan yang pertama-pertama saya kirimin di grup itu ya teman-teman semuanya. Intinya mungkin yang penting untuk diulang adalah jadwal kita. Seminggu kita bertemu 3 kali, yaitu normalnya adalah di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya. Senin, Rabu, Jumat malam di jam 19.30 WIB. Jadi kalau yang bukan WIB minta tolong menyesuaikan. Oke. And setiap minggunya akan ada topik atau tema yang berbeda. Dan untuk minggu ini temanya adalah environment. Environment artinya lingkungan. Okay, so without any further ado, let's start our session tonight. Tonight we are going to have our reading session. We'll focus on our reading skills. This meeting is being recorded. Oke, sebelum sesinya mulai, ada 2 peraturan ya teman-teman di sesi-sesi kita. Yang pertama adalah dimohon teman-teman untuk menggunakan nama aslinya, jadi tampilkanlah nama asli kalian sebagai display name di Zoom. Dan yang kedua, dimohon untuk memastikan bahwa mikrofonnya, mic-nya itu sedang disenyapkan, sedang di-mute ya kalau di Zoom. Cara memastikan kalau mikrofon kalian itu sudah di-mute, kalian lihat aja ada logo yang gambarnya seperti mikrofon, simbolnya. Kalau dia tercoret garis merah, berarti kalian aman ya, sedang di. Kalau belum dicoret garis merah itu artinya saya bisa dengar suara kalian, saya bisa dengar suara-suara di belakang kalian. Jadi minta tolong agar pertemuan kita tetap kondusif sampai akhir ya. Nanti kalau misalnya ada sesinya di mana harus saling bercakap, boleh di-unmute alias boleh dinyalakan mikrofon. Oke, sebelumnya saya mute dulu semua karena masih ada beberapa yang masih belum mute mikrofonnya. Okay, now I guess I think we're ready. Let's start our session for tonight. Our reading session about environment. As you guys can see in the screen that I'm sharing, here are the things that we are going to do in this session for about an hour ahead. Yeah. The first segment in this session, we call it Vocabulary Bank. Vocabulary Bank aims to expand our vocabulary in English. And in this segment, I will provide you with a list of vocabularies related to today's topic, which is environment. And after the vocabulary bank, there will be the reading activity where I will provide you the reading passage that we will read together one by one. And then after we read the passage, make sure while reading, you also try to understand. You try to comprehend the information and also memorize it. Remember the information delivered in the passage.
And after the reading activity, there will be the reading comprehension test. The reading comprehension test, it consists of some questions related to the informations we got from the reading passage. Okay. And if we have enough time, maybe if you guys find any unfamiliar words in this session, we can discuss it at the end of this session. We have unfamiliar word segment at the end of the session, okay? Jadi seperti yang bisa dilihat di layar ini, inilah dia apa-apa aja yang akan kita lakukan di sesi reading kita malam hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Di segmen pertama, kita sebutnya vocabulary bank, ya, atau bank perbendaharaan kata ya. Tujuannya adalah expand apa tuh? Memperluas perbendaharaan kata kita dalam bahasa Inggris ya. Jadi semakin banyak kata bahasa Inggris yang kita at least kita tahu gitu ya. Di situ akan saya tampilkan daftar dari kata-kata dalam bahasa Inggris, kemudian juga artinya dalam bahasa Indonesia. Kemudian dan juga kata-kata itu terkait atau seputar dengan tema kita yaitu environment, lingkungan, okay? And after the setelah vocabulary bank ada kegiatan membacanya di mana akan saya tampilkan bahan bacaan yang mana akan kita baca sama-sama ya, insya Allah satu partisipan satu kalimat. Tapi karena partisipan semalam hari ini lumayan banyak banget ya, kemungkinan nggak semuanya dapat, jadi nanti ketika saatnya kita membaca sama-sama, cepat-cepat angkat tangannya, oke? Biar kedapatan membaca. Setelah kita baca sama-sama, akan ada yang namanya reading comprehension test. Artinya tes pemahaman membaca. Nah, dari apa yang sebelumnya kita baca sama-sama, dites nih, apakah teman-teman paham apa yang dibaca? Nanti di sini akan ada beberapa pertanyaan terkait informasi yang disampaikan di bahan bacaan tadi. Ya, dan sekiranya mungkin teman-teman ada dapat kata-kata yang asing bagi kalian dari sesi ini, bisa kita diskusikan di segmen terakhir nanti ya, kalau kita punya cukup waktu. Oke. Bisa diskusi, bisa tanya jawab di segmen unfamiliar words di akhir nanti setelah reading comprehension test. Oke? Langsung aja kita masuk ke segmen pertama di sesi kita pada malam hari ini. Reading session about environment. Here I have prepared 2 slides of the vocabulary bank about environment. So these are the words around environment. I will read the English word first and then the meaning in Indonesian language. You can pay close attention on how I pronounce the words in English. And if you want to try to say it with me, you can, but make sure your microphone is on mute, okay? Ya, ini dia vocabulary banknya. Beginilah bentuknya ya, daftar dari kata-kata. Sebelah kiri bahasa Inggris, sebelah kanan artinya dalam bahasa Indonesia. Di sini saya persiapkan 2 slides. Di sini teman-teman boleh kalau mau memperhatikan dengan seksama bagaimana saya mengucapkan bahasa Inggris. Minta lingkungan. Minta tolong ya, oke. Boleh di apa tadi ya? Perhatikan dengan seksama bagaimana saya ucapkan bahasa Inggrisnya. Boleh kalau kalian mau mencoba latihan mengucapkannya juga, tapi tetap pastikan mikrofonnya disenyapkan, di mute dulu ya, biar tetap kondusif ya, biar bisa fokus mendengarkan saya di sini. Oke. Okay. The first word is environment. Environment. Environment artinya lingkungan. Environment. Kata di bawahnya, next word, environmental. Environmental.
Environmental artinya segala hal yang berhubungan dengan lingkungan atau seputar lingkungan ya. Environmental. Penambahan AL. Kemudian di bawahnya ada kata environmentalist. Environmentalist artinya pecinta lingkungan, orang yang mencintai lingkungan. Environmentalist. Kemudian di bawahnya ada kata surroundings. Surroundings, surround. Surroundings artinya lingkungan sekitar. Sekitar kita ya, surroundings. Di bawah kata surroundings ada kata conservation. Conservation. Conservation artinya konservasi ya, atau maknanya adalah perlindungan alam, konservasi. Di bawah conservation ada kata nature. Nature. Nature artinya alam ya. Kalau kata nature ini kita tambahin all seperti environmental, dia jadinya alami ya, natural. Oh, penambahan all. Natural jadi artinya alami atau yang berhubungan dengan alam, natural. Kemudian di bawah kata nature ada kata ecosystem. Ecosystem. Ecosystem artinya ekosistem. Ekosistem. Di bawah kata ecosystem ada kata habitat. 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 Artinya habitat. Habitat. Ya. Di bawah kata habitat ada kata sustainable. Sustainable. Sustainable itu artinya berkelanjutan. Maksudnya berkelanjutan itu untuk jangka panjang atau kalau untuk barang-barang tuh yang nggak sekali pakai gitu ya. Kalau sekali pakai kan sebentar aja ya, nggak lanjut gitu. Jadi sustainable itu hal-hal yang seperti itu. Yang berkelanjutan, yang bisa untuk jangka panjang. Di bawah kata sustainable, ada kata climate. 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 Oke. Climate artinya iklim. Climate. Kalau yang isu yang beberapa belakangan ini sering diperbincangkan itu adalah perubahan iklim, itu bahasa Inggrisnya climate change. Climate change. Di bawah kata climate ada kata resources. Resources. Ini dalam bentuk jamak ya, makanya ada penambahan S. Kalau bentuk tunggalnya research. Artinya sumber daya. Oke. Research. Itu slides pertama dari vocabulary bank. Boleh di screenshot kalau sekiranya mau dan butuh. Dan kalau misalnya ada yang mau diulang kata-katanya, pengucapannya, it's okay karena teman-teman bisa nanti ulang-ulang sendiri di rekamannya ya. Nanti akan saya bagikan link untuk mengakses rekaman pertemuan ini di grup setelah pertemuan ini selesai. Oke, next masih vocabulary bank. Masih tentang environment. Kata pertama ada kata pollution. Pollution. Pollution artinya polusi. Polusi. Ya. Pollution. Polusi atau pencemar ya. Polusi. Di bawah kata pollution ada kata deforestation. Deforestation. Deforestation, deforestasi ya, artinya penggundulan hutan. Penggundulan hutan. Di bawah kata deforestation ada kata emission. Emission. Emission artinya emisi. Emisi maksudnya adalah zat buang ya. Zat buang itu kayak asap knalpot kayak gitu-gitu. Termasuk pollution juga. Emission itu zat buang. And then setelah emission ada kata global warming.
Global warming. Global artinya global atau dunia, ya. Warming artinya pemanasan. Global warming is pemanasan global. Di bawah kata global warming ada kata disposable. Disposable. Bisa dibilang disposable ini bertentangan dengan sustainable tadi ya. Kalau sustainable, kalau dia masih ingat, sustainable artinya yang berkelanjutan untuk jangka panjang. Kalau disposable ini sekali pakai artinya ya. Disposable artinya sekali pakai atau bisa langsung dibuang. Sekali pakai buang, sekali pakai buang. Jadi nggak sustainable. Di bawah kata disposable ada kata contamination. Contamination artinya kontaminasi. Ya, kontaminasi itu artinya apa? Tercemar gitu ya. Terkenal lalu tercemar. Contamination. Di bawah contamination ada toxic. Toxic. Toxic artinya beracun ya. Beracun. Jadi kalau kalian yang sering dengar itu biasanya toxic relationship, berarti hubungannya beracun alias tidak sehat. Oke. Di bawah kata toxic ada kata drought. Drought. Drought artinya kekeringan. Drought. Drought. Di bawah kata drought ada kata flood, yang mana lawan dari drought. Flood ini artinya banjir. Flood. Cara bacanya sama seperti blood. Tulisannya juga kurang lebih sama kan. Blood, darah. Flood, banjir. Di bawah kata flood ada kata thread. 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 Perhatikan, TH itu kita bacanya teh. Teh. Jadi thread. Thread. Threat artinya ancaman. It's a threat. Di bawah kata threat ada kata extinct. Extinct. Extinct artinya punah. Oke. Itu. Kalau kepunahan, extinction, ada tion ya. Tambahan tion. Extinction. Kepunahan. Oke, ada pertanyaan. Saya jawab satu ya. Bedanya apa research dan researches? Tadi sudah saya sempat sebutkan, saya jelaskan. Yang kita tampilkan ini dia bentuknya jamak ya. Bahan S-nya artinya jamak. Sumber dayanya berarti lebih dari satu. Kalau research tanpa S berarti tunggal alias hanya satu. Bedanya itu. Oke, boleh di screenshot yang ini. Oke, 3, 2, 1, cekrek. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu the reading activity. Lanjut. Oke, ada tanya. Ada, kalau penyerta alam itu bisa naturalist. Naturalist. Oke, selanjutnya adalah sesi kita membaca sama-sama. Jadi diangkat dulu tangannya teman-teman menggunakan fitur reaction. Nah tuh, angkat tangan seperti teman-teman yang udah angkat tangan ini ya. Oke, ya, yang angkat tangan akan saya panggil nanti. Tunggu sampai saya panggil namanya, lalu unmute. Oke, 3, 2, 1. Okay, we have 2 slides of the reading passage, so be ready. The first participant to read tonight is Miss Tiara. Hello, Miss Tiara. Okay. Hello, Miss. Okay. Years ago, there wasn't a problem with rubbish because things like plastic and disposable nappies hadn't been invented. Okay, yeah. Years ago, there wasn't a problem with rubbish because things like plastic and disposable nappies hadn't been invented. Ya. Jadi setelah teman-teman baca, akan selalu saya ulangi. Mau kalian benar atau salah, akan saya ulangi aja gitu ya. Kemudian saya translate dalam bahasa Indonesia. Okay, Bertahun-tahun lalu, tidak ada masalah dengan sampah rubbish.
Karena hal-hal atau benda-benda seperti plastik dan juga popok sekali pakai, disposable napkins hadn't been invented, belum diciptakan, belum ditemukan ya. Okay, thank you. Next is Mikhail Janggu. But now, with everything so over Oh, package. Sorry. it's okay. There wasn't now much packaging on items you bought either. Okay, yeah. There wasn't so much packaging on items you bought either. Ya, tidak ada kemasan atau bungkusan pada benda-benda atau pada hal-hal yang kamu beli juga gitu. Juga tidak ada banyak kemasan gitu. Okay, thank you. Thank Next you. is Miftahul Jannah. But now, with everything so overpackaged, wrapped, and disposable, we are suffering the consequence of far too much waste. Okay. Mana tadi? But now, with everything so overpackaged, wrapped, and disposable, we are suffering the consequences of far too much waste. Tapi sekarang dengan segala-galanya begitu terlalu dibungkus, terlalu dikemas, terlalu dibungkus, terlalu banyak bungkusannya, dan juga sekali pakai, disposable, we are suffering the consequences. Kita menderita konsekuensi of far too much waste. Konsekuensi dari terlalu banyak sampah atau terlalu banyak limbah ya, waste. Next is Mr. Agus Setiawan. The trouble is not everything can be recycled or will rot away. Oh, very good. Yeah, the trouble is not everything can be recycled or will rot away. Masalahnya, nggak semuanya itu bisa didaur ulang atau nggak semuanya itu bisa membusuk dengan sendirinya, hilang sendiri gitu ya, rot away. Next is Mr. Chandra D. Sarah. Apa kan? Chandra D. Saragih. Hello? Can you hear me? Chandra D. Saragi. Oh, okay. It's okay. It's okay. I'll skip you, yeah? I'm so sorry. Next is Miss Siti Sofiah Rahmawati. You used to be able to get a refund on glass bottles when you took them back to the shop. Nice. You used to be able to get a refund on glass bottles when you took them back to the shop. You used to artinya dulunya. Kamu dulunya bisa dapat a refund, uang kembali on glass bottles when you took them back to the shop. Mendapat kembali untuk gelas-gelas kaca, botol-botol kaca ketika kamu mengembalikannya ke toko atau ke warungnya ya. Gelas-gelas kaca seperti botol, I'm so sorry. Okay, next is Miss Sela Inka Selwana. Now, they are either collected from your house by the council or you can take them to a bottle bank. Okay. Now they are either collected from your house by the council or you can take them back to
take them to a bottle bank. Sekarang Gitu. botol-botol kaca itu entah akan dikumpulkan dari rumahmu by the council. Council itu seperti orang yang berwenang lah ya. Alias apa namanya kalau misalnya yang ngurusin Terus nanti DL. silahkan seperti ini. Mas yang baca. Aku senang. Halo guys. Can you guys hear me? Sound lucu ya. By the council itu artinya orang yang berwenang lah ya. Or you can take them back to a bottle bank. Atau kamu bisa membawanya kembali ke bottle bank. I'm not sure di Indonesia ada nggak bottle bank ini. But I think it's something that we take them there and they would. Alay. Okay, next is Desi Aryani. The fact that paper can be recycled and easy to dispose is great. But remember, paper is made from trees, which are important to the environment. Yeah, great. The fact that paper can be recycled and is easy to dispose is great. But remember, paper is made from trees, which are important to the environment. Fakta bahwa kertas itu bisa didaur ulang dan juga mudah untuk dibuang, ya, dispose. Mudah untuk dibuang itu oke, itu keren. But remember, tapi ingat, paper is made from trees. Kertas itu terbuat dari pohon, ya, which are important to the environment, yang mana penting untuk lingkungan. Next is Monica, Miss Monica. The rainforests have been slowly disappearing for a while now. Okay. The rainforest has been slowly disappearing for a while now. Hutan hujan sekarang ini perlahan-lahan menghilang, ya, atau perlahan-lahan lenyap. Rainforest, hutan hujan. Next is Miss Rara Mulyashani. Sampai mana, Miss? Tadi? Rainforest. Di sini we need. Start. We need them not just because it helps with the climate. Okay. We need them not just because it helps with the climate. We need them not just because it helps with the climate. Kita membutuhkannya tidak hanya karena dia membantu dengan membantu iklim, ya, helps with the climate. Next is Miss Nita. They are important as like all plants, they give us oxygen. Okay, great. They are important as like all plants, they give us oxygen. Mereka itu penting sama halnya seperti tumbuhan lainnya atau semua tumbuhan. Mereka memberikan kita oksigen. Nice. Next is Abil Hussain. Abil Hussain. Tadi sampai mana, Miss? Sampai oksigen. Yeah. Oh ya, oke. They are also a home to many animals who rely on them for their survival. Okay. They are also a home to many animals who rely on them for their survival. They are also a home to many animals who rely on them for their survival. Mereka juga rumah bagi banyak hewan yang rely itu menggantungkan atau ya, yang menggantungkan
atau yang tergantung, yang bergantung, who Yang rely on, bergantung. ya, yang bergantung pada mereka, trees, pada mereka untuk survival, untuk bertahan hidup. Next is Cecilia. The best voice is organic. Dead leaves, carrot tops, onion skins, and so on all rot down and make fertile soil. Oke. Tanda bacanya agak ya di sini ya. Agak tricky. The best waste is organic. That leaves like carrot tops, onion skins, and so on. All rot down and make fertile soil. Fertile. Yeah. The best waste is organic. Sampah atau limbah terbaik itu adalah yang organik, yaitu dead leaves, daun-daun mati, atau carrot tops. Carrot tops itu kepalanya wortel yang biasanya tidak dimakan ya. Lalu onion skins, kulit bawang, and so on, dan lain-lain. All rot down and make fertile soil. All rot down itu artinya segalanya membusuk yang menjadi menyatu dengan tanah ya. And make fertile soil, dan membuat tanah subur. Okay, next is Musasi. Hello, Miss. Hello. This in turn will help the plant and vegetables, giving them much needed food. Okay. This in turn will help the plants and vegetables, giving them much needed food. Ini in turn itu gantian gitu. Gimana ya bahasa Indonesia? This in turn ini kemudian gilirannya akan membantu tanaman dan sayur-sayuran itu dengan memberikan mereka makanan yang dibutuhkan. In turn. Kebalikannya gitu ya. Timbal balik, Miss. Timbal balik. Thank you so much. Feedback, Miss. Feedback, something like that ya. In turn, timbal balik. Great. Thank you so much. Next is Daniel. Sampai mana, Miss? Sorry. Sampai food, you start from so. Okay. So if you are able to have a compost if in your garden, you will be helping the environment, and your garden will love you for it. Yeah. Sorry. Yeah. So if you are able to have a compost heap in your garden, you will be helping the environment and your garden will love you for it. Jadi, kalau kamu bisa punya gundukan kompos di kebunmu, you will be helping the environment. Kamu akan membantu lingkungan and your garden will love you for it. In turn ya. Dan kebunmu akan mencintaimu for it karena kamu melakukan itu. Alright, masih ada satu slide lagi ya. Nah, wow. Next is Yuyun Yunisah. Okay. Come on, Yuyun Yunisah. Miss, are you there? Yes, Miss, sorry. Okay. From under. No, from the start. Okay, thank you, Miss. Yes. Acid rain in under serious problem. It is damaging to plant and is caused by
by Pollutants. sorry, wait. Pollution, pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen oxide. Okay, thank you so much. Acid rain is another serious problem. It is damaging to plants and is caused by pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen oxides. Hujan asam adalah masalah serius lainnya. Dia merusak tanaman dan disebabkan oleh polutan. Polutan seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida. I'm not sure what those are. Next. Oke. Agak pelan lagi ya, I'm so sorry. Next is Miss Rina. Miss This Rina? come from the Okay, yes, sorry. This come from the burning of coal, oil, and gas. Okay. These come from the burning of coal, oil, and gas. These. Perbedaan cara baca yang dengan yang pakai I biasa adalah yang ini lebih agak dipanjangin dikit I-nya, lebih I. These. These come from the burning of coal, oil, and gas. Ini datangnya dari pembakaran batu bara ya, coal, oil, minyak, dan gas. Next is, tadi siapa? Miss Rina ya tadi. Next is Rihani. Sorry, Miss, tadi sampai mana? Tadi sampai gas. Next is drop. Okay. Dropping litter is not just a lazy thing to do. It makes work for other people. It's bad for the environment and looks ugly. Okay, thank you so much. Tanda bacanya tuh agak off ya. Dropping litter is not just a lazy thing to do, comma. It's supposed to be comma. It makes work for other people. Oke, sorry. Sebelum selanjut ya, teman-teman, ini kan tulisannya banyak. Kalau sekiranya kalian lihat kecil dan susah dibaca, ini bisa di zoom ya. Kalau kalian pakai HP. Jadi tinggal di pinch, cut, seperti zoom in, zoom out foto di galeri. Ya kan? Oke. Saya lanjut, sorry. Saya ulang. Dropping litter is not just a lazy thing to do. It makes work for other people. It's bad for the environment and looks ugly. Dropping litter, membuang sampah sembarangan, is not a lazy thing to do. Bukan hanya sebuah hal yang malas gitu ya. Bukan hanya kemalasan gitu lah ya. Bukan hanya kemalasan. It makes work for other people. Ini bikin kerjaan buat orang lain. Dan juga bad for environment, buruk untuk lingkungan, dan juga looks ugly, dan terlihat jelek. Ya, buang sampah sembarangan tuh terlihat jelek. Next is Justin. So think before you drop litter, either bin it or keep it and then bin it. Thank you so much. Ini juga tanda komanya agak off. So think before you drop litter. Either bin it or keep it and then bin it. Jadi berpikir dulu sebelum kamu buang sampah. Entah either bin it, entah buang langsung buang, or keep it and then bin it. Atau simpan dulu lalu dibuang. Maksudnya kalau nggak ada tempat sampah di dekat kalian, harusnya ada koma. Or keep it and then bin it.
Thank you. Next is Andri Saputra Manalu. Okay, Miss. When rivers and seas are polluted by words, we are not only stealing their beauty, but we're spoiling it for ourselves too. Okay. When rivers and seas are polluted by waste, we are not only stealing their beauty, but we are spoiling it for ourselves too. Another mistakes. Ketika sungai-sungai dan laut-laut sudah terpolusi atau sudah tercemar, polluted by waste, sudah tercemar oleh limbah, we are not only stealing their beauty, kita bukan hanya mencuri keindahannya, but we are spoiling it for ourselves too. Tapi kita merusaknya untuk diri kita sendiri. Kita rugi sendiri itu ya. Okay. Next is Valia. Valia. Don't forget to unmute. Sorry, Miss. Dari mana tadi? Dari sini, mulai sini. Okay. Our health can also suffer. Sadly, accidents to occur, oil leak sometimes happen and wreck the environment. That's very good. Yes. Our health can also suffer. Kesehatan kita juga bisa menderita. Sadly, accidents do occur. Oil leaks sometimes happen and wreck the environment. Sedihnya, kecelakaan kadang terjadi. Kecelakaan terjadi. Oil leaks, kebocoran minyak, ya. Kebocoran minyak sometimes happen, kadang terjadi, and wreck the environment, dan menghancurkan atau merusak lingkungan. Very good. Next is Ego Prasetyo. From animals. Animals tend to suffer the most from this incident. Okay. Animals tend to suffer the most from these incidents. Hewan cenderung tend to suffer the most, cenderung menjadi yang paling menderita ya dari insiden ini. Okay, great. Next is Onimarani. We should we have in place something that will prevent so much destruction rather than just waiting for it to happen, than trying to clean up the damage. Okay. We should really have in place something that will prevent so much destruction rather than just waiting for it to happen, then trying to clean up the damage. Then try it. We should really have in place, itu kita harus mempersiapkan. Kita mempersiapkan sesuatu that will prevent, yang akan mencegah banyak kerusakan, rather than daripada hanya menunggu for it to happen, hanya menunggu sampai kejadian, and then try to clean up the damage. Daripada hanya menunggu itu terjadi, barulah kita mencoba membersihkan kerusakannya. Kita mencegah. Next is Reni Astu. Nuclear waste has been the cause of controversy over the years. Yes. Nuclear waste has been the cause of controversy over the years. Limbah nuklir ya. Betul? Limbah nuklir telah menjadi penyebab dari kontroversi beberapa tahun belakangan ini, over the years. Next is Mahar.
Radioactive material leaking out would be very serious indeed. It can cause real harm. Okay. Radioactive material leaking out would be very serious indeed. It can cause real harm. Di sini indeed di belakang, tapi kita artikan itu memang dan kita letakkan di depan lah ya, bahasa Indonesianya. Radioactive material leaking out. Bahan-bahan radioaktif yang bocor memang akan menjadi masalah yang sangat serius. Akan jadi sangat serius. Memang jadi di depan. It can cause real harm. Dia bisa menyebabkan harm. Kerusakan yang nyata. Next is Salman Sufi Gilang. This is why it is the most worrying. Although we are trying to stop the hole in the ozone layer getting any bigger, nuclear waste is still a serious problem. Okay, great. Yeah, this is why it is the most worrying. Inilah kenapa ini yang paling mencemaskan, worrying. Although we are trying to stop the hole in the ozone layer getting any bigger, nuclear waste is still a serious problem. Meskipun atau walaupun kita berusaha untuk menghentikan lubang di lapisan ozon itu menjadi lebih besar, nuclear waste, limbah nuklir, masih merupakan masalah yang serius. Okay, next is Cindy Kale atau Cindy Chale, not sure. Cindy, don't forget to unmute. The ozone layer protects us from harmful ultraviolet rays. Okay. The ozone layer protects us from harmful ultraviolet rays. Lapisan ozon melindungi kita dari sinar ultraviolet yang berbahaya. Harmful, berbahaya. Next is Nanik Herlina. Its hole has been caused by chlorofluorocarbons, CFCs, a chemical that was found in some product. Very nice, yeah. Its hole has been caused by chlorofluorocarbons, or CFC. It is a chemical that was found in some products. Lubangnya itu diakibatkan oleh chlorofluorocarbon atau CFC. CFC adalah bahan kimia yang ditemukan di beberapa produk. It's like refrigerators. Next is I forgot Rini Andika. Ya, Rini Andika ya next. Refrigerator used to contain them. Okay. Refrigerators used to contain them. Refrigerators artinya kulkas. Kulkas dulunya mengandung CFC ini tadi. Kayaknya di apa sih yang bikin dinginnya tuh? Freon. Nggak tahu. Next is Devita Putri Kunanti. Tadi sampai mana, Miss? Tadi sampai contain them. Next, so do we. So do we care enough, but the earth we have entered and are passing onto future generation, or is it not all the left to do anything as Oke, sampai situ aja. Enough. Thank you so much. Oh yeah. Think tadi ya. Iya. Okay. So, do we care enough? About the earth we have inherited
in our passing on to future generations? Or is it now all too late to do anything? Jadi, apakah kita cukup peduli tentang bumi yang sudah diwariskan kepada kita dan juga akan kita turunkan, akan kita turunkan kepada generasi di masa depan, generasi mendatang? Or is it now all too late to do anything? Atau apakah sekarang sudah terlambat untuk melakukan apapun? Okay, next is Billy. 21054 Billy. Okay, Miss. Each one of us can make a difference, and each and every one of us is responsible to the environment. Very nice. Each one of us can make a difference, and each and every one of us is responsible to the environment. Masing-masing dari kita bisa membuat perubahan, dan masing-masing dan setiap dari kita itu responsible, bertanggung jawab kepada lingkungan. Next and last ya, Miss Sukma Azariah. It takes care of us, we should take care of it. Yeah, nice. It takes care of us. Dia menjaga kita. We should take care of it. Kita harus menjaganya. The earth. Yeah. Okay, nice. I think that's all of the reading activity. Yeah. Okay. Now, let's do the test. Question number 1. Read this first. You used to be able to get a refund on glass bottles when you took them back to the shop. Now they are either collected from your house by the council, or you can take them to a bottle bank. Ini tulisan dari yang tadi, ya kan? The question is, what do the words in bold refer to? A, B, C, or D? B, glass bottles. Glass bottle. The correct answer is B ya. Jadi yang kata-kata tebal ini, them dan they, ini kan kata ganti. Maksudnya dia merujuk pada botol-botol kaca. Dia lagi ngomongin botol-botol kaca. Great. Next, number 2. The rainforests have been slowly disappearing for a while now. We need them not just because it helps with the climate. They are important as like all plants, they give us oxygen. What do the word involve? Rainforest. Rainforest. Them itu adalah rainforest. Rainforest. Hujan. Yeah, very good. Next, number 3. Rainforest. Yes, correct. Number 3. The best waste is organic, that leaves like carrot tops, onion skins, and so on, all rot down and make fertile soil. These, in turn, will help the plants and vegetables by giving them much needed food. What do the word involve, River? Plants and vegetables. Carrots and vegetables. Okay. B. The correct Plants and vegetables. Carrots and onion. Oh. D. Very good. Them refer to plants, vegetables. Reverse them. Okay, next. Number 4. Acid rain is another serious problem. It is damaging to plants and is caused by pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen oxides. These come from the burning of coal, oil, and gas. What do the word involve? Acid rain. Acid rain. Pollutants. A. Yeah, so acid rain. This one is C. C. It is C. Yeah, pollutants. These come from the burning of coal and oil and gas. Ini datangnya dari pembakaran batu bara, minyak, dan gas.
Ini itu pollutants alias si sulfur dioxide dan nitrogen oxide-nya. Ini maksudnya. Itu dia. Lanjut. When rivers and seas are polluted by waste, we are not only stealing their beauty, but we are spoiling it for ourselves too. What do the word in refer to? Okay. Rivers and seas. The rivers and seas. Sungai dan next. Okay. These are the true or false kind of question. Number one. True. Troy. Oke, artinya apa? Beberapa produk adalah sulit untuk dihancurkan. Ya, beberapa produk itu sulit untuk dihancurkan. That's true ya, especially dihancurkan. it is made from plastic. Made out of plastic. Number two. False. Both animals and humans need trees to survive. True. Yaitu butuh pohon untuk bertahan. That's true. A tree because it gives us oxygen and animals need False. False. By pollutant. Okay, very good. It is false because acid rain is caused by pollutants. Yeah, sulfur dioxide and nitrogen oxides. Next, number 4. Nowadays, products are True. Zaman itu terlalu dikemas ya. It is true. Last, number 5. True, guys. True. You. True. Okay, let's see. Tahu dari mana? True. It's true. Dari mana? True. Kalau di bahan bacaan tadi kalimatnya apa? Do you guys still remember? False. Beberapa tahun yang lalu tidak ada pakai popok. Ya, beberapa tahun lalu. Tidak popok kalau beberapa tahun yang lalu popok tidak digunakan. Ya, dari apa namanya? Kalau dari bahan bacaan yang sebelumnya kita baca sama-sama tadi, katanya itu disposable nappies hadn't been invented. Have been invented. Ya, disposable nappies. Kalau di awal tadi pakai katanya nappies ya, bukan diapers, tapi artinya sama. Disposable nappies. Popok sekali pakai belum diciptakan. Jadi zaman dulu itu pakainya clothy ya. Clothy itu popok tapi kain. Gitu. Nice info ya, nice info kan. Clothy. Dan kalau sekarang orang-orang yang environmentalist, naturalist, yang zero waste, dia kembali menggunakan clothy. Bahkan kayak menstrual pad juga tidak digunakan ya kalau misalnya mau peduli untuk lingkungan. Untuk sekali pakai itu tidak digunakan. Kita pakainya yang reusable. What is reusable? Anyone know? Bisa digunakan berulang kali. Berkelanjutan. Reusable, bisa digunakan kembali. Ya, bisa kembali. Nggak sekali pakai buang ya. Terlalu banyak sampah. Oke, those are all the questions for tonight. Very good, everyone. You guys have answered correctly, yeah, for some. And actually, our time is up. Yeah, it is 8:30 West Indonesian time. Actually, if we have more time, we can do the unfamiliar word segment. But I believe that we can have another chance to have unfamiliar words. Yeah, maybe in another session. Okay, so let's call it a night. Thank you so much, everyone. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're welcome. Thank you so much. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, guys.